उसे खिड़की या दरवाजे से चुप चुप कर देखा करती। सामने आने की हिम्मत मुझ में ना थी। सच तो ये है कि वो मेरे दिल में खुप चुका था। उसकी मोहब्बत, पाश नज़रों का नशा, दूसरी तरफ अब्बा का खौफ और कम उम्री का अज़ाब। मुझसे अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर लगता था कि वो जैसे शरारत करने वाला है या शरारत करके आया है। मैं उससे दूर ही रहने की कोशिश करती, मगर वो मुझसे ज़ुबानी बात करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। मैं परेशान थी। अगर बाबा ने उसकी बेबाकी देख ली तो क्या होगा, मैं सोचकर कांप जाती। उसने मुझे अजीब सूरत हाल से दो चार कर रखा था। मेरा नाम मरियम है। मैंने किसी दानिश्वर का कॉल पढ़ा था कि पता नहीं लोग बेटियों के नाम मरियम, ज़ैनब क्यों रख देते हैं। बड़े नामों के साथ दुख भी बड़े ही वाबस्ता होते हैं। इतने बड़े नाम गम की सूरत में कुछ न कुछ खराज तो वसूल करते ही हैं। जी हाँ, मेरा नाम मरियम है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा का छोटा सा होटल था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। दिन कुछ बचपन कुछ जवानी के थे। ज़िंदगी मज़े में थी। फातिमा, जो कि मेरी छोटी बहन है, मुझे उसको सुताने में बड़ा मज़ा आता था। सलाद दसने को मिलती थी। अली भैया की चीज़ें छुपा कर उनकी चीखें सुनना, बस मज़े ही मज़े थे। मेरे चचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रहाइश पजीर थी। मेरे चचा शहबाज के दो बेटे तलहा और बिलाल, हम सब स्कूल और कॉलेज में थे। अम्मी अब्बा से अक्सर कहा करती थी कि अब हम अलहदा हो जाएं तो अच्छा है, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हमें दरमियान से दीवार खींच लेनी चाहिए। बेटियों वाला घर है, अगर कोई गलती हो गई तुम माफ़ नहीं करोगे, मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे बाबा मजाक में बात उड़ा देते और कहते कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मैं सेकंड ईयर की तालबा थी और बिलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बदकिस्मती से मैं घर पर अकेली थी। बिलाल यूनिवर्सिटी से वापस आ गया। बिलाल को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। सब घर वालों ने कहा। बिलाल ने मुझसे पूछा, अम्मी और चच्ची बाजार, बाकी सब स्कूल और कॉलेज। बिलाल का मूड एकदम बदल गया। वो मेरे करीब, बिल्कुल करीब आ गया। मैं उससे दूर होना चाह रही थी कि अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अंदर तक लर्ज गई। बिलाल भैया, क्या मजाक है, छोड़ दे मुझे। मैंने इल्तिजा की। इसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ रखा था। तुम्हारे इस गुरेज, शर्मो हया और घबराहट को मैं क्या समझूं? अगर तुम मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हो तो बाबा से बात करो, मैंने लर्जते हुए कहा। इस दिन से मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो गए। अचानक बाबा होटल से घर आए। चाय के लिए फ्रिज से दूध निकाला था। बाबा को देखकर बिलाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर बाहर निकल गया। रात को जब मेरे चचा शहबाज घर आए तो बाबा ने नहायत सदे से चचा से कहा, अब मैं बिलाल को देखना नहीं चाहता, या तुम ये घर छोड़ दो या मैं ये घर छोड़ देता हूँ। भाईजान, बच्चों से गलती हुई, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं मरियम बेटी का हाथ मांगता हूँ। आज से मरियम मेरी बहू है। बहुत जल्द मैं इसको ब्याह कर ले जाऊँगा। घर की बात घर में ही रहने दो। बात घर से निकली तो बहुत बदनामी होगी। चचा ने बाबा से इल्तिजा की, लेकिन मेरे बाबा ने उनकी एक ना सुनी और हम भावलपुर शिफ्ट हो गए। मेरा दिल पढ़ाई से अचाट हो गया। एक तो बिलाल जुदाई और दूसरा बाबा का मुझसे लाताल्लुकी। गलती बड़ी नहीं थी। बाज़ दफ़ा वालिदैन भी औलाद के लिए आजमाइश बन जाते हैं। मेरे दिल पर आबले पड़ते चले गए। फिर वो ठीक ना हुए। बिलाल से बिछड़ने और बाबा से हम कलाम हुए। मुझे 6 साल का अरसा गुजर गया था। हमें रिश्तेदारों ने बताया कि बिलाल की शादी फूफो की बेटी से हो गई है। फिर पता चला कि बिलाल के 2 बेटे हैं। एक दिन अचानक बाबा के साथ चचा हमारे घर आ गए। मस्जिद में उनकी सुलह हो गई थी और साथ ही मेरी बहन फातिमा और तलहा का निकल में तय किया गया था।
بابا اور چچا خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ بابا نے میرے اور بلال کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا؟ یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے۔ میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا چلے گئے۔ میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، میرے اور بلال کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا، میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسی ہی میری اور بلال کی نظر آپس میں ملی، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میرے دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئی۔ وقت بہت کم تھا، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کا کوئی پرواہ نہ تھی۔ مریم نے شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ میں بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد میں نے بلال سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بم بن کر گری۔ میرے ماں اور باپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ میرے بھی پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نہیں کھا، میں تو میکے آؤں گی، میرا کیا قصور؟ پر بابا نے کہا، طلحہ اور بلال بھائی ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بند ہے۔ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ میری چھوٹی بہن نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔